everyone, and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate Program in ITB. And this is the module number 3 on plant cost estimation. And in this segment, we'll discuss some example cases of the determination of whether to use a grassroots cost or total module cost for the plant cost estimate. Selamat bergabung kembali di mata kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kita sekarang berada di modul nomor 3 tentang perkiraan biaya investasi pabrik. Dan dalam segmen kali ini kita akan membahas beberapa contoh kasus bagaimana menentukan apakah sekiranya dalam suatu proyek lebih tepat digunakan grassroots cost estimate atau total module cost estimate. So let us start. Now, some visual examples of plant development cases. Okay, the first one is Jababeka Cikarang Industrial Estate. This is the map of the industrial estate. As you can see, it's already well developed. It's almost full actually right now. However, there are some interesting features here. If you see on the northwest side, okay, of the of the industrial estate, we see here that this is a wastewater treatment plant for the entire industrial complex. Okay. And here, this is the gas turbine power plant, PT Cikarang Listrindo, which supplies electricity for their tenants. So these companies are tenants to Jababeka Cikarang Industrial Estate. And you can sort of see, this is a little not very clear, but you can see there's a Walls ice cream factory here, Unilever, HPC is a hair and personal care, PT Mattel Indonesia, this is a toy factory, okay. And some other L'Oreal Indonesia, the cosmetics factory. Okay, so there are many factories here. Now, as you can see, there's still a small amount of vacant lots. Okay, so for example, if you want to build your chemical processing plant here, for example, then you can be pretty sure that at least your electricity is taken care of, your wastewater is taken care of. I think they also have water treatment plants, so they also have a supplier for clean water or processed water for these plants as well. If you're building a plant in an industrial estate, chances are that the appropriate method for cost estimation will be the total module cost, because some of the facility will be shared. You don't have to worry about land clearing. Well, the land will not be yours anyway. You'll be renting. You'll be leasing the land, not buying the land usually. Baik, kita tinjau sekarang beberapa kasus pengembangan proyek ya. Yang pertama adalah PT Jababeka Cikarang Industrial Estate ya, kawasan industri di Cikarang. Nah, ini adalah peta udara dari kawasan industri tersebut. Kemudian Anda bisa lihat di sini bahwa kawasan industrinya sudah hampir penuh ya. Tanah kosongnya sedikit, bahkan ini ada tanah kosong di sini, ini juga ada dan seterusnya ya. Nah, tapi ada beberapa fitur yang menarik di sini. Kita lihat di sudut kiri atas sana ya, sebelah timur laut, di sini ada sebelah barat laut ya. Di sini ada wastewater treatment plant. Jadi ini adalah instalasi pengolahan air limbah untuk seluruh kawasan industri. Kemudian di bawah sini ini adalah PT Cikarang Listrindo, ini adalah pembangkit listrik dengan menggunakan turbin gas ya, yang juga memasok listrik untuk seluruh kawasan industri. Di samping itu tentu saja pabrik tenant dari kawasan industri ini juga kita bisa mengantisipasi, mereka pun juga mungkin mempunyai kapasitas pembangkitan listrik yang tetapi paling tidak hanya untuk mengcover keadaan darurat saja barangkali gitu ya. Di sini kita lihat ada pabrik Walls ya, ice cream Walls dari Unilever, kemudian Unilever HPC ini adalah hair and personal care produk mereka. Di sini ada pabriknya L'Oreal dan sebagainya ya. Di sini ada pabrik Mattel Indonesia, pabrik mainan ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang menjadi tenant ini mereka tidak usah mengkhawatirkan lagi masalah penanganan air limbah, masalah pasokan listrik, semuanya udah diurus oleh kawasan industri. Jadi, kalau kita mau membangun pabrik di sini, misalkan di tanah kosong ini, maka kemungkinan besar basis harga pabrik yang cocok adalah total module cost. Karena banyak infrastruktur yang sudah berbagi dengan kawasan industri, sudah disediakan oleh kawasan industri. Ya. Nah, the next case is the Suralaya Steam Power Plant, okay, and this is actually an ongoing project now, unit number 9 and 10, okay. As you can see, that's the pin, that's location of the new power plants. This is the old units, and this is their coal stockpile and their harbor facilities. So on, okay.
And this will be an integral part. Eventually, this will be an integral part of the entire PLTU Suralaya complex. Now, of course, you can see the land is already there. Okay, this is the photo. This is an ongoing project, remember. But if you zoom in closely, you will see that there's quite an extensive cutting of the hills. So this green area here, this is actually this used to be a hill. Okay, so the contour is a little bit steep there. Okay, if you zoom in on this picture, you will see that they have to cut the hills. Okay, by I think this is more than 10 meters, maybe about 20 meters. I think so. This is that's pretty high. Okay, so in other words, there appears to be quite an extensive work for land preparation involved. If we are asked, so which one is appropriate for this project? Is it CGR or CTM? It's not very easy. It's not very clear cut. Okay, clearly project unit number 9 and 10, clearly they will share facilities, of course, right? They will share they will use the existing coal yard stockpile, they will use the existing harbors, for example, for sure. Okay, however, the site preparation is, we can see, quite extensive. We don't know for sure. Okay, maybe in this case the appropriate estimation will be somewhere between CGR and CTM. Nah, kasus kedua adalah ekspansi PLTU Suralaya. Mereka sekarang sedang mengerjakan PLTU unit ke-9 dan ke-10. Ya. Nah, lahannya jelas-jelas sudah ada, ya, dan mereka pasti akan menggunakan fasilitas-fasilitas yang existing. Misalkan tempat penimbunan batu baranya, kemudian sistem distribusi kelistrikannya. Pasti mereka akan bergabung dengan pabrik-pabrik yang lama, dengan unit yang lama. Namun demikian, kalau Anda zoom in ke sini, kemudian Anda lihat di foto yang sebelah kiri ya, Anda bisa cari di Google Maps ya, PLTU Suralaya unit 9 dan 10, maka Anda bisa melihat bahwa persiapan lahannya cukup lumayan. Ini semenanjung kecil ini adalah bukit tadinya, jadi konturnya cukup terjal, sehingga ketinggian bukit yang harus dipotong, yang harus dipapras itu lumayan. Ini mungkin sekitar 20-an meter ya tingginya nih. Jadi biaya persiapan lahannya nampaknya cukup lumayan, meskipun lahannya sudah dibebaskan. Dari dulu memang lahannya sudah miliknya kompleks PLTU Suralaya. Tapi proses persiapan lahannya nampaknya cukup lumayan. Sehingga kalau kita ditanya, ini yang cocok biayanya apa? Apakah total module cost atau grassroots? Mungkin jawabannya akan ada di tengah-tengah. Ya. Kalau dibilang total module mungkin akan terlalu murah, kalau dibilang grassroots mungkin juga terlalu mahal jadinya. Apalagi kita bicara Pulau Jawa, yang harga pembebasan lahan itu bisa jadi sangat mahal, dan uncertainty-nya, ketidakpastiannya tinggi sekali. Ya. Okay. So let's see the next case. This is the plan for Pupuk Kaltim expansion businesses. On the left-hand side, this is the location for the future NPK cluster. Okay, NPK is compound fertilizer, nitrogen, potassium, and phosphor. Okay, so N is nitrogen, P is phosphor, and K is potassium. Right, so this is their existing plan, and this is the proposed location for this NPK cluster. Right, well, it looks like the land preparation probably will be not too difficult, because the area is relatively flat. Okay. However, if you compare this one here, this is the site for phosphoric acid and sulfuric acid plants, also in Pupuk Kaltim Industrial Complex. You can see that this is marshland, okay, rawa-rawa. And marshland is notoriously expensive for site preparation. Okay, so again, probably this will end up similar to what we have in the previous slide. If we use CGR, then this is probably too expensive, because clearly there will be a shared facility with the existing Pupuk Kaltim plants. However, if we use total module cost, then you can clearly see that the land preparation is not easy at all. Okay, so again, it might be somewhere in between. Contoh berikutnya adalah rencana ekspansi Pupuk Kaltim ya. Yang sebelah kiri ini adalah lokasi calon pembangunan NPK cluster. Jadi cluster pabrik-pabrik pupuk NPK, ya, pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium. Ya. Kalau kita lihat di sini, nampaknya ini kalau kita hanya lihat dari foto ya, kelihatannya lahannya relatif datar, relatif kering. Jadi mungkin biaya persiapan lahannya tidak terlalu mahal.
Tetapi kalau kita bandingkan dengan sebelah kanan, ini adalah lokasi untuk pabrik asam fosfat dan asam sulfat mereka. Sama, pupuk Kaltim juga. Di latar belakang Anda bisa lihat ini adalah kompleks pabrik lamanya. Nah, tentu saja pasti akan ada shared facility, pasti akan ada sistem-sistem atau infrastruktur yang berbagi dengan pabrik yang lama. Sebagian dari utilitas kita bisa pastikan akan memanfaatkan yang sudah ada. Namun demikian, persiapan lahannya ini kelihatannya mahal. Ini lahannya adalah lahan rawa. Lahan rawa itu pengurukannya mahal, ya. Sebelum diuruk harus di-drain dulu, harus dikuras dulu air yang ada di rawa tersebut, baru kemudian bisa diuruk. Dan karena tanahnya lembek, maka pengurukannya biasanya memerlukan volume material yang besar. Jadi kemungkinan besar persiapan lahannya akan mahal ini. Jadi kasusnya akan mirip dengan Suralaya tadi, ya, dimana kalau kita estimasikan dengan menggunakan total module cost nampaknya akan terlalu murah, tetapi kalau kita menggunakan grassroots cost mungkin akan meleset terlalu tinggi, ya. Jadi dalam kenyataannya memang seringkali situasinya tidak clear cut, tidak jelas sekali batasannya apakah sebaiknya kita menggunakan CTM atau CGR. Alright, so this is the end of the current segment and we'll see you on the next one. Thank you very much for your attention.